Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo patliđane. Imam 3 vrste patliđana. Pogledajte ovaj. Krasan. Jako su mladi, tako da nema gorčine u njima. I ova 3. vrsta, nevjerovatno, priroda je čudo. Tu od povrća imam još paradajz, luk i crvene paprike ili bilo koju drugu papriku koju imate u kući. Eto, kod mene se zadesle crvene. Od sastojaka, evo što vidite tu je, sve će biti napisano u opisu videa, tako da vam ništa neće zafaliti. Prvo što treba da uradimo jeste da patliđane koje smo prethodno oprali sada fino narežemo na ploške i malo osolimo. Idemo sa čišćenjem. Dakle, otkinemo ovaj gore vrh i samo sporadično, ne znači cijeli patliđan, nego samo na nekoliko dijelova očistite ljusku. Ovako da ostavite ove kako bi se njegova forma što bolje zadržala prilikom pečenja. Dakle, sve smo očistili, pripremili. Sada režemo na ploške otprilike nekih pola centimetra. Ove male ćemo uzdužno, lakše će nam biti. Sada ćemo, kad budete rezali, redajte ovako. Vidite kako je mlado, nema skoro nikako košpica mlade. Osolite malo, neće trebati puno, ovo ćemo držati nekih 10 minuta dok pripremimo smjesu. I tako sve do kraja. Sada pripremamo smjesu za pečenje. Dakle, patliđane nećemo pohovati na ulju, nego ćemo ih peći u rerni na pak papiru kako bi izbjegli što više masnoću. Dakle, dobro umutite jaja. Sada ćemo dodati brašna dok ne dobijemo jednu finu smjesu, malo gušću od palačinaka. Osim brašna dodat ću i malo palente ili kukuruzni griz kako hoćete. 2 kašike. I idemo sada sve to smutiti. Evo malo gušće. Sada ćemo dodati, kućeš, bolan kućeš, samo nered praviš. Dodat ćemo negdje 50 ml vode. I to je to. Na pek papir ću nasuti malo maslinovog ulja. Rernu sam već uključila da se zagrijava. Dakle, stavljamo jedan patliđan u smjesu. I fino redamo na pleh. Idemo dalje. Patliđane stavljamo u vrelu rernu da se peku. Dok se patliđani peku, idemo dalje za poslom. U tavu nasuti malo maslinovog ulja i staviti da se zagrijava, a u međuvremenu narezati luk. I papriku ćemo očistiti od košpica, sjemena i narezati. Ovako ćemo na četvrt, pa na kocke. Preostale patliđane odsjedite od vode i narežite na kocke. Dakle, pečete onoliko patliđana koliko vam je potrebno da napravite kao mali krevet za ovo povrće gore, podlogu, koru, kako god hoćete. Luk smo propržili da dobije malo bojice. Sada ćemo dodati paprike i patliđan. Posolite ili začinite po vlastitom ukusu šta već koristite. Dobro promiješajte, poklopite da se povrće lagano dinsta. Paradajz ćemo narezati na plohe. Ovaj nam ćošak ne treba. I ostaviti, kasnije će nam paradajz trebati nekada, u neka doba.
Kad je povrće omekšalo, dodajem malo bibera, dodajem malo origana, samo malo, i dodajem paradajz sos. Sve ćemo to odinstati još nekih 2-3 minute da se fino ukusi sjedine i to je to. Spremni smo za dalje. Evo i patliđana gotovi su i spremni su da ih redamo u tepsiju. Ovdje sam pripremila pekač koji ću samo malo da nauljim. Fino razmažite, namažite i ivice. Sada ćemo patliđane redati. Vidite kako su mekani, prolazi viljuška kroz njih. Divota. Ako ovaj koji ostane, sve ću ja to da pojedem, ništa se vi ne brinite da li ja imam ovdje šta viška. Nema kod mene viška patliđana nikad. To nećete dočekati. Ja sam poredala sve patliđane koji su bili na plehu. Tako da imamo možda malo deblju podlogu, ali to ništa neće promijeniti ukus jela, naprotiv. Sada dodajemo, hajde da kažem, jednu vrstu sataraša. Ovo je sve pečeno, tako da u rernu ide čisto da se sir malo ispeče. Eventualno, evo i paradajz da pusti malo soka. Za ovo nam treba paradajz, fino da ga poredamo ispod sira. Mada vi ako hoćete možete ga direktno, dakle, u paprike narezati ako vam je lakše. Ovdje ćemo ukloniti ovaj tvrdi dio. Sir sam naribala kao što vidite. Malo ćemo samo ovo još posoliti kako bi paradajz pustio malo soka što lakše. Dodamo sir i kako rekao sve stavljamo u rernu pa na nekih 20 minuta 180 do 200 stepeni da ne gori sir, a da se sve to fino skrčka. I evo ga, moji patliđani su gotovi. Morate priznati da fenomenalno izgleda, a miris, to morate probati napraviti pa sami sebi dočarati, ja vam opisati ne mogu. Jelo je predivno. Nadam se da vam se ideja sviđa, obavezno isprobajte jer vrijeme je patliđana sada mladi, fini. Ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste pa se gledamo opet. Ćao!